density. Tenemos que trabajar con lo denso. It turns finer. Se transforma más fino. Then inquire around the veil. Y ahí empezar a hacer introspección en lo más fino que es el velo. If I observe the veil, Si observo el velo, then a projection will come into play. entonces ahí es cuando la proyección va a empezar a aparecer. Because if there is a veil instantaneously, Si hay un velo instantáneamente, what out of habit the mind does? ¿qué es lo que hace la mente debido al hábito? Projects. The moment the rope is veiled, El momento que hay una cuerda que está con velo, the mind projects a snake. la mente proyecta una serpiente. The moment there is an animal, En el momento que hay un animal, I project the fear around the animal. I don't see yo proyecto enseguida el miedo alrededor del animal. No I veo, don't see that the projection is because of the veiling. no veo que la proyección es debida al velo. And then I think it's the animal. Entonces luego pienso que es el animal. And I don't realize that there's a veiling and projection. Y ahí no me doy cuenta que hay un velo. I have to remove the projection. And Tengo que then, remover la proyección. and then if I observe the veil, it's not enough. If I would inquire around the veil, it Y disappears. luego si observo el velo no es suficiente. Tengo que hacer introspección, cuestionar el velo. This is why the knowledge, they never talk about observing. Por eso que con la sabiduría nunca habla acerca de observar. Because they don't focus on sensation even. Porque ni siquiera se enfocan en la sensación. They focus on thoughts only. Se enfocan solamente en los pensamientos. So they are interested to inquire around the thought. Entonces están interesados en preguntarse introspección alrededor de los pensamientos. But when you observe a thought, you're observing it. So Who? that's not you. Yeah, who is observing it? Another thought. I. But I work for other No, thoughts. not another thought. The same. When you observe a thought, Cuando observas un pensamiento, just ask yourself who is observing it. simplemente pregúntense a ustedes mismos qué está observando. It will be always the same answer. Y siempre va a ser la misma la respuesta. I Ay, or I am. o yo soy. One So- second. Then But you then you ask who I am I. and if you can ask now you're not observing, you inquire around the I. So then I can observe the I who asked that question. Huh? Observe the I who did that question. Yeah, because within the question Te pregunto si puedes observar el yo que hizo esa pregunta. Sí. there is the observer, observed, and observing, while the question is up in the air. Porque dentro de la pregunta, mientras In la the pregunta space. está en el aire, está el observado, el observador y lo observo. Y la observación. Can you help us to clarify? Before, non-attachment, No apego, just so you understand what inquiry is. para que comprendas lo que es la introspección, As thoughts arise, tal y como los pensamientos surgen, destroying them utterly without any residue, destruyanlos completamente sin ningún residuo. in the very place of their origin is non-attachment. En su mismo lugar de donde se originan, eso es el no apego. How would one do it? ¿Cómo uno haría esto? Observing it? Ahí es que me- Or inquire? This ¿Cómo is haría uno esto? ¿Observando o discriminando o observando? one of the ways would be negation, Una de las formas sería negación. negating all the above. Not this, not this, not this. Negando todo, no esto, no esto. That I am alone remains. Entonces ese yo soy por sí solo permanece. Bueno, observing is kind of a negation as well. No. Observing is sustaining. Observing is Sustaining. sustaining. But well, okay, maybe you're right. I confused in the way observe and not that. It's a little inquiry. That's discrimination. I'm not this is a discrimination. That's
That's what I mean by observe. Yeah, of course that you observe, I'm not this, that thought. Yes. It's a quite fast discrimination. The moment you observe, it's not you, so don't even, like Jean Paul said, don't even think about it. If I observe it, I am not that. Done. What he shared is not enough. I mentioned yesterday. Lo que le dije hoy es como una vez San Pablo, ¿no? Tengo que hay una discriminación por ahí muy sutil que se ve que si yo lo observo no soy eso, entonces ni siquiera me concentro en eso, desaparece automáticamente. Because even if he be physically still enough, dice que lo que compartió Jean Paul no es suficiente porque dice que si él todavía se mantiene the habit will play themselves out, quieto sin moverse, el hábito va a manifestarse como siempre. And the habit is strong to believe that the dream is real. Y el hábito es demasiado fuerte para creer que el sueño Is real. es real. And then he would sit still, physically. Se va a sentar sentado, va a quedarse quieto, físicamente. And then, although a moment ago there was the ability to see that it was not real, Aún así que hubo, un momento atrás hubo la habilidad de ver que no es the real. next moment he's locked into a dream, En el siguiente momento like él it está is the only reality. atrapado en un sueño de que él es la única realidad. Unless he inquire Y a menos or discriminate, que discrimines o it has to be actively awakened, que introspecciones o discrimines tiene que ser activamente cierto. because the mind is a lazy bum. Porque la mente es una vaga, vago, vaga. Doesn't want to discriminate, it is lazy. No quiere discriminar, es vaga. Doesn't want to inquire, No quiere hacer doesn't introspección, want to concentrate, no quiere concentrarse. because it's too weak. Porque It's es not trained for that. demasiado débil, no está entrenada para eso. There's no comparison to whatever you will be concentrated in the objects of the world, No hay comparación con cualquier cosa que te estés concentrated concentrando en el mundo, to the objects of the world, en los objetos del mundo, to the vigilance and the alertness and the speed and that requires to work with an nada illusion. en el mundo comparado a lo que es estar alerta, la velocidad, la observación. This is why when you start to work with the thoughts, Por eso es que cuando comienzas a discriminating, a discriminar concentrating, inquiring, pensamientos, it's easy to be concentrated on any objects por when eso you una vez que take estás ahí, action. es fácil de concentrarse en cualquier objeto del mundo. Then it improve anything you do, Entonces if eso, that's what you desire. It improves sí, eso Mejora. mejora cualquier cosa que tú everything you do, your actions, your whatever you put your attention, if you desire that. si It ese will be- deseo va a mejorar cualquier cosa que haga en el mundo. It will make your ability and quality in life better. Va a mejorar la calidad de la vida para mejor. That's what many techniques does. Huh? That's what many other techniques does. Just concentrate the mind, and when I concentrate the mind, everything becomes easier. Yeah, Like except the external world. Todo lo que hacen muchas otras técnicas, concentran la mente y con una mente concentrada, cualquier cosa en la vida cotidiana es más fácil. except the different techniques. There can be meditation, which would be getting the mind to concentrate Eso, on an object, otras técnicas de meditación hacen que la mente se concentre en un objeto. observing, even scanning is concentrating the mind on an object, Incluso el escaneo es concentrar la mente en un objeto. and it has the use of it. Y tiene su buen uso de eso. Even observing the breath, Incluso observar la respiración. it's concentrating the mind on an object. Concentrar la mente en un objeto. For truly liberation, Para liberación verdadera, the mind has to concentrate on itself and inquiry into the self. la mente tiene que concentrarse en sí misma y hacer introspección en el ser. Now it's only thoughts, Ahora es no object. solo acerca de pensamientos, no objetos. This is what the knowledge is occupying. Esto es en lo que el conocimiento se ocupa. And this is where I find even the work of Byron Katie very effective, Ahora acá es donde encuentro incluso el trabajo de Byron Katie muy efectivo. because she just focuses on thoughts, nothing Porque else. ella se ocupa solo de pensamientos, nada más. Everything is a thought. Todo es un pensamiento. She examines just the thought.
So she stay on the subtle. Examina solamente los pensamientos. Ella se mantiene en lo sutil. That's why she shares knowledge. Para ahí es donde ella comparte el conocimiento. Just in the expression that comes through her. Solamente la expresión que viene a través de ella. Sale a través de And ella. some people misunderstand and they say that work is psychology. Y mucha gente se confunde que ese trabajo es psicológico. Or some minds say, no, this is too intellectual. Y mucha gente dice, no, esto es muy intelectual. They don't understand this work at all. No entienden ese trabajo por lo más mínimo. Yes. So- We have to stop. I have a question. You can remember? Write it down.